what's up? Iba naman yung Rivals. larawin nila ay Privas naman. Sila ulit yan, sila Lee, tsaka si Sky. Privas sila, dalawan sila. In 3, 2, 1. Po sila ngayon. Ayan. Arena po kami ngayon. Team Kabady. Ang nila, map, Arena. ang map sila ay Arena. Ayan po sila guys. Basuka lang yan Masang babalik pa. Basuka lang yan. Hindi ba? Basuka lang yan. Hindi ka na namusta. Score natin. 1-0. Score natin, 1-0. Lamang na sila Zenzen and Zed. Diyan ni Sky, dalawa? Oo, bilis. Patay isa. O guys, sulit-sulit yung panalo nila. 2-0. Score natin, 2-0. Kami po yung 2. Ayan po. Shit. One down. One down, guys. Shit. Sulit-sulit yung patay Galing na Sky Assist. O, palalo naman, 3-0 na. No, partida, pilay pa yan. Balik pa yan. Ito lang yun, map, arena, Rivals, ang inalaro nila. Magagaling na ata ito Sila 8 naman, piso na lang buhay niya, o panalo pa. Yes. Last. Wala pa na nakiscore yung kalaban, Kailangan. Tapos na yung kalaban. Sana. Anong masasabi niyo sa kalaban? Mahina, weak. Yung kalaban daw, mahina. Asan guys? Panalo na. Panalo na guys. So, Yo. MVP po. Yo, may panalo na naman kahit walang premyo. Kanina may premyo. Ngayon, wala na. Yun lang po. Thank you so